التراث غير المادي هذا هام جدا لأكثر من سبب. الأسباب الأولى هي ثقافية بحتة تتعلق بالهوية الوطنية، هذه كلها عناصر نتاع ثقافتنا، والعناصر هذه ما لازمهاش تضيع، ولازم يكون ثم خيط رابط ما بين الأجيال على مستوى الثقافة هذه واللي نسميوها هوية ثقافية تونسية أو وطنية. فالتراث غير المادي والمعارف التقليدية المتصلة به يعني في كل جهة من جهات الجمهورية لها خصوصيات ولها امتيازات. احنا كوزارة الثقافة كما قلت لك يهمنا برشا الشيء هذا، خاطر اليوم كان ما نعملوش عملية جرد كامل للمعارف التقليدية ولأصحابها ونحاولوا باش نمروها ونحطوها في قواعد بيانات مرقمنة، فعلى المستوى العالمي ما عندناش حتى دليل نتاع الملكية نتاعها. قلت لك اليوم حبيت نقول الصناعات الثقافية بصفة عامة في بلدان متقدمة تنجم توصل ما بين 6.5% و10% من المنتوج الداخلي الخام، الدخل القومي الخام كله. احنا في تونس مازلنا في 0.43%. صحيح اللي ماهمش كلهم متعلقين بالمعارف التقليدية متفقين، ولكن زاد الجانب هذا ينجم يكون مهم، وينجم يكون مهم برشا حتى في السياحة الثقافية، على خاطر اليوم نجموا نخلقوا مسالك نتاع سياحة ثقافية مش عندها علاقة بالتراث المادي والمواقع والآثار فقط، ولكن أيضا بالمعارف التقليدية وبالتراث غير المادي. ننطلقوا من التعرف على هذه المعارف التقليدية والتراث غير المادي بصفة عامة في كل نقطة من النقاط، جرد قواعد بيانات أصحاب هذه الكنوز الحية سميناهم وهكا يتسموا، خطة باش نمروها الأجيال الشابة، والناس هذوما يدخلوا هما وعائلاتهم والناس اللي علموهم وليجون في دورة اقتصادية. اليوم الشاب ما عادش نجم يقول ما نهتمش بالقطاع الفلاني ولا القطاع هذا ولا القطاع هذا، كيف يشوف ينجم هو نجم يعيش منه عيش كريم ودخل محترم، يظل ما عادش ثم عزوف إن شاء الله. نحب نحيي المجهود نتاع الاتحاد المهني هذا، على خاطر هو في الميدان هذا نتاع المحافظة على الفروسية التقليدية وسبق الإدارة سبق الوزارات الكل يظهر لي، وكانت بادرة من المجتمع المدني. يعني مثال يحتذى الاتحاد هذا نتاع المهني النقابي الخيول، هو مثال الحقيقة مثال يحتذى بالنسبة للهياكل نتاع المجتمع المدني، والمثال هذا اللي احنا من واجبنا باش نشجعوه ما يلقى منا كان دعم بقدرة الإله. وإن شاء الله جمعيات أخرى وهياكل أخرى من المجتمع المدني تنسج على منوال الاتحاد هذا بالنسبة لمعارف تقليدية أخرى. كان وصل عندنا 6-7 يعني هياكل من المجتمع المدني يكون بالحق عندها الوقع على أرض الميدان في الجهات، ما تلقى منا احنا كان الدعم بقدرة ربي. في أول من البداية حبيت نقول اللي هذه بدأت كفكرة توا 14 التالي كان استدعاني وزير الثقافة وحكينا في الموضوع. المفروض معنيين بشكل مباشر بالموضوع فروسية، وتعرف اللي الفنارك والسوسيتي دي كورس تابعين وزارة الفلاحة. فكرة عندها أبعاد برشا باش نحيو اون ميموار et puis نحيو une identité culturelle متاعنا، واترافير سا معناها اشغال كيف هذية السرج والملابس متاع الفارس اللي هي زاد عندها ابعاد تنمويه، لخاطر تشغل برشا عباد ويساعد بيسير في تشغيل الشباب ومعناها استقطاب اكثر شباب باش يصنع هذايا ونحافظوا على الايدنتيتي نتاعنا. Quando la pace va al galoppo, 15 paesi rappresentati a Siracusa per il campionato Fantini del Mediterraneo, e la passione per l'ippica aiuta a superare i conflitti internazionali. Al Consiglio direttivo riunito in Sicilia sono arrivate dalla Tunisia anche Fatma Kilani e Igor Bengobran dell'associazione Al-Diad. Fatma ha lavorato nella Commissione per il Patrimonio Immateriale dell'UNESCO e si occupa di progetti di collaborazione transfrontaliera in ambito culturale tra i paesi dell'Unione Europea e i paesi del Nord Africa. Da tempo nel loro Stato stanno valorizzando le tradizioni legate al mondo del cavallo per creare lavoro ed evitare la fuga dei giovani.
Sono venuta qui per presentare un progetto che valorizza il patrimonio immateriale equestre. Tutto ciò che è equestre è al servizio di questo progetto. Ci sono regioni in Tunisia che sono considerate difficili perché non hanno beneficiato dello sviluppo del territorio regionale come le altre. In queste regioni però ci sono giovani che amano il cavallo, li dobbiamo recuperare per allontanarli dalle tentazioni della radicalizzazione, dell'emigrazione clandestina. Tornare alle tradizioni permette il recupero dell'identità. L'art équestre traditionnel permet de les réconcilier avec leur identité. Fatma collaborerà con le comunità siciliane con dei progetti paralleli di scambio nell'ottica di una filiera delle tradizioni equestri. L'obiettivo? Ottenere dall'UNESCO l'iscrizione nel patrimonio immateriale dell'umanità delle relazioni tra l'uomo e il cavallo. Alors l'Union de la Méditerranée, outre le but de faire courir des jockeys et des drivers, a deux autres buts très ambitieux, c'est-à-dire la reconnaissance de l'homme et du cheval par l'UNESCO. C'est très long, c'est très difficile, il faut trouver le bon créneau, mais c'est une cause tellement noble et le cheval le mérite tellement que nous allons nous atteler et continuer à faire ça, parce que la mer Méditerranée, qui a été une mer souvent de conflit, doit devenir une mer d'intérêt pour tous. Et il y a 6 mois, on a eu une idée que je crois que soit merveilleuse. L'Union hippique de la Méditerranée n'a comme objet que les courses hippiques, mais aussi le développement de tous les aspects culturels liés au cheval. Donc on a pensé de demander à nos pays membres d'apporter ici à Syracuse pour fêter cet anniversaire, en plus que les jockeys et les drivers qui seront engagés avec les courses, une attraction culturelle de leur pays. Et avec ce travail collectif de 9 nations, on a eu 6 pays, le premier entre tout la Tunisie, qui ont apporté à Syracuse des attractions de leur pays, de leur tradition artisanale, de la musique, et pour fêter le 10e anniversaire. Et ça, c'est un exemple de ce qu'on, dans le domaine de l'hippisme, on peut faire avec les traits d'union du cheval pour attacher même la population, la culture et les traditions. Oui, et avec la collaboration de la Tunisie, on est parti même avec un projet très ambitieux qui est celui de demander à l'UNESCO de reconnaître la relation entre le cheval et l'homme comme partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ça serait la première fois qu'un objet qui est relié à un animal soit reconnu. Et la Tunisie a commencé, grâce aussi à la LUSIC, à faire l'inventaire du patrimoine national lié au cheval. Ça serait le départ parce que l'idée c'est que la Tunisie soit le pays qui dépose les dossiers multiculturels auxquels tous les pays de l'UHM vont travailler chacun pour son histoire, ses traditions et liées au cheval dans leur nation.